Ajibshore Lapula Khubuti, Indian Meteorological Department, IMD Khan Hawa Pani Update Gridia Nishna, North State Ja Kalisam Hawa Pani Dangur Effect Hojagina, State of Assam, Nagaland, Manipur State T, Destruction Dangur Ahiena, Gor Popoti Khanpi, Pangai Diana Thaka, Report Dia Assam. Nagaland State te almost districts of the Hawa Pani Ahigina, Assam State Dima Haso District Aro, Manipur State Sinapati District Inika, Biabra Effect Hogena, wind speed Aro Hailstorm Nimiti, Alag vegetables, crops Aro, Gor property, Bishi Pangai Diana Thaka, witness Krubo Pare Assam. Isor Morom Tested District Bostiko Tepi Hawa Pani Karni Jan Harai Jayana Thaka report Panai Hulipi Bosti Town District Effect Kugena Thaka Sop Laga report Panai Aro cover up Krubule Napara Laga Bosti Kimanbra Duk Digdar Face Kugena Ja Ase Sop Laga details Rukilo Ase Aro Piren Pek District Ti Hawa Pani Biabra Effect Kugena Thaka Dikibo Pare Ase. Itusal Lok Sabha election kani Nagaland State ki 60 MLA Khansop political partner kurlogina PDA candidate Dr. Muri support kurbole Jonai Thaka opoti Rising People's Party RPP Khantu Congress candidate S Supongmurian support kurbole Fesla kurlo shekugina Jonai dia Assam. RPP Khan last statement ti Tai Khantu gadam uthai logina Congress opoti khara kurbole ko ase kili Congress Pan India Party aro Elias Khanbrahi Soul of India Karni fight Kurase inclusivity and diversity Thagibon Mite. Itu Karni RPP Khantu State Manu Khan Sobki Congress candidate opor vote digina Party workers Khan Sobki Age Ahigena Khara Krubole appeal Kuridia Asekili Lok Sabha election Brahi right time bal leader elect Kurgina Naga Manu Karni Awas Uthai Bole Lake Kugina RPP Khan statement Krithaka Khoboti Ani dia Assam. Khoborte Manipur Tribal Body Indigenous Tribal Leader Forum ILTF Khantu State Government Laga Authority Lok Sabha Pul Ai Thaka Karni Banduk Hatir Submit Kurlovi Kogina Order Di Thaka Oporti criticize Kuri dia Ase Aro Itutoli Napara Laga Order Ekta Ase Kogina Awas Uthai dia Assam. ITLF Khan last statement State Government Khantu election laganamti arm license mandu khatir khan sob osor police station te deposit kurlobole koi thaka tu present situation state pitor ja thaka pagina napara laka order ase koi dia Assam. Kile khukizo community manu khan tuli bandu khatir logina nijor laga mati jan aro right protect kurbole koi dia ase aro license bandu khatir khan jasal submitted kugina thaka khanpi release kuranai itu karni instead state government Khantu Banduk Hatir Jasal deposit Kugina Thaka release Krubole Awas Uthai dia Ase itu karni ITLF Khantu every Kukizo Motamati Aro Bosti Laga volunteers Khantu administration Khan Laga ideology Nahuni Wole community Manu Khan ke clear Kuri Thaka Palo Ase Aro state central government Khanbra long standing grievances Fesla Krubole Napara karni Kukizo community Khantu election boycott kurbo koi dia Assam. Alag media sources pa thaka sabti ja kali Pakistan PNS Sidek airbase ti barrage of firing aro explosion dangor thakse kugina media outlet report dia Assam. Hatsa opurti Balochistan Liberation Army BLA Khanbra responsibility claim kriloina Tai Khantu Chinese laga investment Balochistan resources ti oppose kuri thaka ko ase kili BLA attack kuridia area ti Chinese drone khan station kugina thaka mari di shekogina claim kuri ase aro attack laga response ti teaching hospital turbet ti emergency declare kurgina Dr. Khan sob nijor laga duty present kurbole state pitor emergency declare kurdi shekogena jonai Assam.
রিপোর্ট দি থাকে আসাবটি যা কালি লাগা এটেক মিলাই কিনা এক সপ্তাহ মাঝেতে 2বার এটেক আহা আছে আৰু ইটো সাল একলাটি 3বার হৈ যায় কিনা ইটো সাল জানুৱাৰী 29 তাৰিখ মসজিদ ব্ৰিগেড এটেক কিনা মাৰ্চ 20 তাৰিখ মিলিটাৰী ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার ইনিকা এটেক কিনা থাকে অফিচিয়েল আপডেট দিয়া আছে আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিডিয়া লৈ কিনে ব্ৰিফিংটি কংগ্ৰেছ সাপোর্ট কৰি থাকে খানটো রাহুল গান্ধী সাপোর্ট করা আছে আৰু বিজেপি সাপোর্ট কৰিলে মোদী সাপোর্ট করা আছে কিনা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আৰু ব্ল্যাক ফিউচাৰৰা সিনিয়র কংগ্রেস লিডার রাহুল গান্ধী রুখে আছে কিনা ক্লেম কৰা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পি কোৱা আছে কি রাহুল গান্ধী ওপৰ বিশ্বাস কৰি থাকে আৰু ফিউচাৰ একো নাই কিলি গান্ধী নিজৰ পি একো ফিউচাৰ নাথাকে আনমিতে কৈ দিয়া আছে আৰু আলাগ আলাগ কংগ্রেস লিডার খান বিজেপি এজেপি তে আহি যাইছে আৰু বাই 2026 পৰা আসাম স্টেট টি কংগ্রেস খান একো কৰিবলৈ নাপাৰব আৰু আহা সাল 2025 পৰা আসাম কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বুবিন কুমাৰ বৰাপি বিজেপি জয়েন কৰিব কিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্লেম কৰি আছে